is life? I hope you are always in good condition. Now we will learn about English. Before we start study English, say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to learn about narrative text. Tapi sebelum pembelajaran, kita akan sampaikan kompetensi dasarnya seperti apa. Kompetensi dasarnya yang 3.11 yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks naratif berbentuk cerita rakyat sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang berikutnya 4.12 menangkap makna teks naratif, lisan dan tulis berbentuk cerita rakyat, pendek dan sederhana. Dengan indikator pencapaian kompetensi 3.11.1 menjelaskan fungsi sosial teks naratif berjudul Malin Kundang. 3.11.2 menjelaskan fungsi sosial teks naratif berjudul Malin Kundang. 4.12.1 menemukan informasi teks cerita rakyat berjudul Malin Kundang dengan cara menjawab sejumlah pertanyaan yang tersedia. Pelajaran kita kali ini yaitu melalui serangkaian kegiatan menyimak, siswa dapat menjelaskan fungsi sosial teks naratif berjudul Malin Kundang, menjelaskan struktur teks naratif berjudul Malin Kundang, menemukan informasi teks cerita rakyat berjudul Malin Kundang dengan cara menjawab sejumlah pertanyaan yang tersedia. What is narrative text? A narrative text is an imaginative story to entertain people. Teks naratif adalah cerita imajinasi yang bertujuan menghibur orang. The social function atau purpose of the narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Tujuan dari narrative text adalah menghibur pembaca dengan cerita tersebut. Genre atau jenis-jenis teks naratif ada beberapa. Yang pertama, fairy tales atau dongeng, contohnya Cinderella, Beauty and the Beast. Berikutnya adalah folk tale atau cerita rakyat, seperti Timun Mas, Malin Kundang. Berikutnya lagi adalah myth atau mitos, seperti contohnya Myth of Dewi Sri. Berikutnya yaitu fable. Apa itu fable? Fable adalah cerita binatang, contohnya The Lion and the Mouse. Selanjutnya yaitu legend atau legenda, seperti The Legend of Surabaya, The Legend of Banyuwangi. Yang pertama, orientation. Yang kedua, complication. Yang ketiga, resolution. Yang keempat, reorientation. Di sini adalah optional. Orientation, it is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Berisi tentang paragraf pembuka di mana karakter cerita ini diperkenalkan. Seperti tokoh protagonis, tokoh antagonisnya mulai diperkenalkan. Berikutnya adalah sets of the scene, where and when the story happen and introduce the participant of the story. Who and what is involved in the story. Di sini berisi pendahuluan yang berisi tempat dan waktu terjadinya cerita dan pengenalan siapa dan apa yang terjadi dalam cerita tersebut.
kedua yaitu complication, where the problems in the story is developed. Permasalahan muncul atau mulai terjadi dan berkembang, bisa dimungkinkan permasalahan lain terjadi. Tell the beginning of the problems which leads on the crisis atau climax of the main participants. Menceritakan permulaan masalah yang mengarah pada klimaks atau puncak permasalahan. Ketiga, where the problems in the story is solved, the crisis is resolved either in happy ending or in a sad or tragis ending. Masalah sudah terselesaikan dan berakhir dengan akhir yang menyenangkan atau akhir yang bahagia atau juga bisa akhir yang menyedihkan. Di sini reorientation adalah opsional. Suatu cerita yang bersifat opsional boleh ada, boleh tidak dalam sebuah cerita. Reorientation bisa berisi tentang pelajaran moral atau moral value, saran atau pelajaran yang akan disampaikan oleh penulis. Selanjutnya kita akan pelajari language atau grammatical features of narrative text. Ciri kebahasaan dari narrative text yaitu pertama, past tense. Kata kerja yang berbentuk lampau. Contohnya, they live in the forest. He was a farmer dan sebagainya. Yang kedua yaitu action verb atau kata kerja aktif. Contohnya went, walked, drank, slept, sang, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu time connector atau conjunction atau disebut juga dengan kata penghubung. Di sini digunakan contohnya then, soon, before, after, dan sebagainya. Selanjutnya adalah direct speech atau ucapan secara langsung. Contohnya, you should go now, Timun, said her mother. Yang selanjutnya lagi, indirect speech atau ucapan tidak langsung. Indirect speech contohnya, the old woman said that she lost her magic candle. Yang berikutnya, adjektif atau kata sifat. Contohnya, beautiful, ugly, old, young, dan sebagainya. Yang terakhir yang digunakan adalah adverb atau kata keterangan. Contohnya, happily, sadly, carelessly, carefully, dan sebagainya. Setelah ini kalian bisa melihat, you can see a video about folktale. Contoh dari folktale atau cerita rakyat yang berjudul atau dengan title with the title Malin Kundang. Selamat menyaksikan. This is a story about Malin Kundang. He was a boy from a very poor family who lived with his mom. His father is a sailor, but he had already died. Malin was a smart boy, but a bit naughty. He always chased a chicken and hit it with a broom until one day he slipped off and hurt himself. The wound left a scar on his head. When Malin grew up, he decided to go to city, so one day he will become rich by the time he went back to the village. Malin's mother disagreed with his decision because he was the only one she had. But Malin had already made up his mind. His mother had no other choice but to let her only child go. Malin was traveling by sea, so he came along with one rich merchant. He was hoping to become one of his crew and learn from that merchant.
Marlin went to any place wherever the winds took him. Soon he will become a great successful man. Many years has passed since then. Marlin has become a rich merchant because of his hard work and married the most beautiful girl in the world. And he had forgotten his mother as well as the village. On the other hand, Marlin's mother was getting older. She missed her child so much that she had always waited for Marlin's return at the harbor every day until one day there was a merchant who stopped by the village. She knew it was Marlin the moment she saw him. What makes her so sure is because of the scar on his hand. But Marlin denied her as his mother because Marlin felt ashamed to his wife and the crew. Then he was gone. Marlin's mother was really upset. Then she started to curse him. On his journey, Marlin's ship began to shake, and soon it turned into a story. Until now. Setelah tadi kalian sudah melihat tayangan video dari cerita tersebut, kalian akan menangkap informasi atau makna dari cerita yang tadi sudah disampaikan. Untuk memperdalam pengetahuan kalian, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang ada di sini. Kalian bisa jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan cerita dalam video. What is the title of the story? Number 2, who is the main character in the story? Number 3, who is the participant in the story? Number 4, where is the story happen? Number 5, what is the moral value of the story? Selamat mengerjakan. Kalian tadi sudah menjawab pertanyaan. Sekarang kalian bisa mengerti apa yang dimaksud dengan narrative text, jenisnya apa saja, bagaimana generic structure-nya, bagaimana grammatical feature-nya. Kemudian kalian akan tahu seperti apa dari cerita tersebut diambil pelajaran yang bisa kita petik. Demikian pembelajaran kita kali ini. See you next time. After we study English, say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.